সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে হাসি ৰোষ্ট। कैसे दिया ना फक ऑफ সো গাইস, আজি আমি কথা পাতিব গৈছোঁ এনেকুৱা এটা কণ্টেণ্টৰ ওপৰত যিটোৰ নাম হ'ল ব্লগছ। আজিকালি হাগিব গ'লে ব্লগছ, মুতিব গ'লে ব্লগছ, বিয়া হ'লে ব্লগছ, হাগা মুতা চব চলি আছে ব্লগ। যদি আপুনি ব্লগ বনাব খুজি আছে, আপোনাৰ ওচৰত কণ্টেণ্ট নাই, আপোনাৰ লগত ব্লগ বনাব মানুহ নাই, তেনেহ'লে আপুনি একো কৰিব নালাগে। সৰু বাচ্চা হ'লে এটা হৈ যাব কণ্টেণ্ট দিবৰ কাৰণেহে। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। জাস্ট এক্সাম্পল, সৌৰভ যোশী ব্লগ, ইণ্ডিয়ান টপ ব্লগাৰ। बात तो सही है। আজিকালি এনেকুৱা নিব্বা নিব্বিয়ে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি আছে 2-3টাকে ব্লগত কণ্টেণ্ট দিবৰ কাৰণে। লেকিন সেইখিনিতো ঠিকে আছিলে, কিন্তু 10 বছৰীয়া ল'ৰা এটা যদি কেঁচুৱা জন্ম দি দিয়ে কণ্টেণ্টৰ কাৰণে, সেইটো ব্লগ। যিটো সময়ত কেলা ৰাতি উঠি চুচু কৰিবলৈ ভয় লাগিছিলে, সেইটো সময়ত কেলা আজিকালি ল'ৰাই জন্ম দি আছে। চাই লওক। যেইবিলাক লাউৰাই সৰুতে বিয়া পাতিছে সেইবিলাকতো পাতিছে, আৰু যেইবিলাক লাউৰাই সৰুতে বিয়া পাতিব পৰা নাই সেইবিলাক কেলা কি কৰিব? সেইবিলাকতো কোনো কাম ধান্দা নাই, সেইবিলাক চিধা গৈছে জংঘলত, জংঘলৰ পৰা মাৰি আহিছে, আহি কেলা মন্দিৰত বিয়া পাতিম। तो आज का व्लॉग रहेगा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं बोल सकती कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, किसके लिए शादी कर रहे हैं इतना कम एज में। हम लोगों ने सोचा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, और मुझे पता है हम दोनों का कम एज है, पर तभी भी प्यार के आगे कुछ भी एज वेज नहीं देखा जाता। সো সেইবিলাক যে আপোনালোকক কৈ আছোঁ, এইবিলাক কোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল ব্লগছ। কিহৰ কাৰণে কৰি আছে এইবিলাক? ব্লগছৰ কাৰণে কৰি আছে। ল'ৰা জন্ম দি আছে কিহৰ কাৰণে? ব্লগছৰ কাৰণে। বিয়া পাতি আছে কিহৰ কাৰণে? ব্লগছৰ কাৰণে। লাউৰাবিলাক সো গাইছ, এইবিলাক অলপ চলপ ঠিকে আছিলে, কিন্তু এতিয়া যে কথা পাতিব গৈ আছোঁ যাৰ দুটা মাইকী ক'লে মানে সবাই চিনি পায়। अरमान मलिक, यस गाइस, हम पे बहुत मेहरबान है और भगवान करे ऐसे ही मेहरबान रहे। तो ये तो मैं आपको पहले दिखा ही चुकी हूँ, ये आपके लिए सरप्राइज था जो आपको अभी दिखा रहे हैं। ये 3 महीने पहले चेक किया था। जैसे मेरे को प्रेगनेंसी का पता चलता है ना, फीवर आ जाता है, बट उसके बाद मैंने अपना इतना ध्यान रखा है, मतलब कि मेरा अभी अरमान मलिक दुटा माइकी और दुटा एकलगते प्रेग्नेंट। बात ना मुझे शेयर करनी थी कि मैं वाला ये वाली बात ना तब शेयर करूंगा जब पब्लिकली हो जाएंगी। तो मैंने बात गोलू को भी पहले बताई थी। क्या है ना, मैं वॉशरूम जाता हूँ, नहाता हूँ ना, तो वहाँ पे वाइपर होता है, वाइपर से ना पूरा साफ कर देता हूँ। तो गोलू आती कह रही है आजकल ना आप वाइपर क्यों मारते हो? माला मुझे डर लगता है कि तुम दोनों में से कोई अंदर आके गिर ना जाए। ए भगवान, काक रोस्ट কৰি আছো মই? ইমান ভাল মানুহটোক মই रोस्ट কৰি আছো? शर्म आना चाहिए मेरे को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ভিডিও। যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰা, কমেন্ট কৰা, আৰু যদি অলপ হাঁহি सकते নহ'লে প্লিজ লাইকটো কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিবা।